Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah, fal mahmudullahu jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Fal musalla alaihi sayyiduna Muhammadun wa aluh. Wa nad'u limasalihil ummah. Fal mad'u lahul watan wa rijaluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat, bapak-bapak kaula muda hamba Allah terpilih, khatib mengucapkan selamat untuk bapak-bapak kaula muda. Selamat telah bertabiat ingat, telah berwatak zikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana deskripsi Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bapak-bapak kaula muda termasuk kelompok muslim yang disebutkan dalam ayat ini beriman dan senantiasa mendapatkan ketenangan hidup lantaran selalu berzikir kepada Allah. Dan memang demikianlah orang yang senantiasa pikirannya terpaut kepada Allah itu akan mengalami ketenangan dan kesenangan hidup sekaligus. Dan zikir di sini dengan 3 potensi kita, yaitu zikir bil jinan dalam hati, bil lisan per lisan, dan bil arkan implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua pikiran kita, perasaan kita, tutur kata kita, dan tindak tanduk kita semuanya merefleksikan keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita lakukan kecuali yang Allah ridho. Tidak ada yang kita katakan kecuali yang Allah suka. Dan tidak terbersit dalam pikiran kita kecuali yang Allah ridhoi. Maka kita juga bersyukur dengan 3 potensi kita. Asyukru wa dzikru bil jinan wal lisan wal arkan. Karena memang demikianlah keimanan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak bisa disebut iman kita kecuali iman itu terpaut dalam 3 potensi kita, yaitu al-i'tiqad bil jinan. Hati kita berkeyakinan terhadap keimanan kita. Wal iqrar bil lisan. Hati kita, lisan kita menyatakan keimanan kita. Wal tatbiq bil jawarih atau bil arkan. Semua anggota badan kita berperilaku, bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai keimanan kita, mencerminkan keimanan kita, yaitu amal soleh, aktivitas yang baik-baik. Alladzina amanu
wa'amilus sholihat. Yang beriman pasti beraktivitas hanya yang baik-baik. Zikir merupakan nilai utama untuk seluruh aktivitas kita. Suatu hari cerita Mu'adz bin Anas, Rasul ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu ajran?" Jihad seperti apa yang pahalanya paling tinggi? Rasul menjawab, "Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran." Jihad yang dilakukan oleh orang-orang yang paling tinggi frekuensi kezikirannya kepada Allah. Semakin ingat kepada Allah, maka jihad itu semakin nilai tingginya. Dan begitulah aktivitas kita. Lalu nanya lagi ini sahabat kepada Rasul, "Fa ayyus shaimin a'zamu ajran?" Ya Rasul, Muslim yang berpuasa seperti apa yang pahalanya paling tinggi? Kata Rasul, "Aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran." Yaitu orang yang berpuasa, selama berpuasa itu selalu ingat kepada Allah. Semakin tinggi zikir orang yang berpuasa kepada Allah, semakin tinggi pahala puasanya. Kemudian Rasul menyebut, begitu juga zakat. Begitu juga sholat, begitu juga haji, sedekah dan seterusnya. Semua kegiatan itu akan semakin tinggi amalnya kalau dilakukan dalam penuh kezikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab waktu itu, "Ya Aba Hafs, dhahaba az-zakirun bikulli khair." Orang-orang yang senantiasa berzikir, dia memperoleh banyak limpahan kebaikan, kata Abu Bakar kepada Umar. Lalu komentar itu terdengar oleh Rasul. Maka Rasul berkomentar, ajal, memang begitu. Ya, semua aktivitas itu semakin nilai tingginya kalau dilakukan dalam kezikiran. Maka tidak mungkin orang melakukan sesuatu dalam kezikiran kepada Allah, kok melakukan maksiat, kok melakukan kejahatan, kok melakukan kedustaan dan seterusnya. Tidak mungkin. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan terbebas dari apapun bentuk kemaksiatan. Dan dalam hadis lain memang disebutkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam kezikiran itu pahalanya dilipat-lipatkan. Ada yang disebutkan mi'ata di'fin, sab'i mi'ata di'fin, 700 kali lipat. Ada yang disebutkan sab'i mi'ati alfi di'fin, jadi 700.000 kali lipat. Jadi banyak sekali lipatan kegiatan pahalanya itu kalau dilakukan dalam kezikiran. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Maka sepanjang perjalanan kita kemanapun, menit demi menit kita isi dengan kezikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah setiap langkah kita bernilai pahala tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa sallim wa barik
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma izzal islam bil muslimin wa izzal muslimin bil islam wa ahli kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi